आपण मैंने फिल्म प्रमोशन करूछंती एवं हीरो हीरोइन माने यात्रा रे जाई पैसा कमाउछंती एटा कोन ठीक आपण को लागुची कि आजिकली फिल्म चलेबा पई हेले यूट्यूब सुपरस्टार कर दरकार निया आपण को गोटे कॉमेडी कैरेक्टर पई कास्ट करिवार अछि गुलुआ अछंती पप्पू पम्पम अछंती प्रज्ञा अछंती गोटे कास्टिंग करिवे जण को कागो करिवे निश्चित भाव में गुलुआ से जगह कास्टिंग करिवे तबे कुची बाबूसान एवं अनुभव कहा को नेले आपण लागुची जे आपण को जे आपण इनकम रिटर्न 100% मते रिटर्न मिलछ निश्चित भाव में बाबूसान जमती गोटे गाँवली रोल के करिवो फैमिली रोल आपण सबे सचिन को छाड़ देले गोटे विलेन चरित्रटी अछि समरेश राउतराय अछंती मनोज मिश्र अछंती का गुना मनोज मिश्र तो काम करी म्यूजिक डायरेक्टर आपण प्रेमानंद को बाछिबे ना अभिजीत मजुमदार को बाछिबे जेतबेले आपण को गोटे चलचित्र थिबो आगु को पूजा दशहरा आछुची मोर एक्सपीरियंस रे अगेन से कहूची जति गोटे डांस नंबर गीत बढ़िया करियार अछि से एल्बम रे दरकार अछि मोर एक्सपीरियंस अभिजीत को सहित काम करी अभिजीत से गीत बहुत सुंदर करी ଏବଂ ସେଇ ସାଇକେଲ को प्रोडक्शन हाउस सहित जमा काम करिया कथा न 2010 मसिया बेलू बाबूसान द्वितीय पिक्चर संजू संजनार शूटिंग चली था जड़े बड़ प्रोड्यूसर आसिले संजू संजनार निर्देशकों को कहले जे आपण फिल्म टी रजरे रिलीज करंतुनी रथयात्रा बेलू मु आपनको हॉल देबी आपण रिलीज करें कारण से प्रयोजकों मध्य गोटे बड़ पिक्चर आसुला अनुभव वर्षा सेतबेलर सुपरस्टार थिले किंतु निर्देशक महाशय प्रयोजकों को कहते जे आपण गोटे काम करूँ आपण हाथ में जो 60टी हॉल अच्छी मत दे दिंतु आपण रथयात्रा बेलू रिलीज करूँ परवर्ती समय संजू संजना पिक्चर आसला बाबूसान द्वितीय पिक्चर एवं फिल्म हिट है निर्देशक किए अशोक पति ये होचंती से अशोक पति जी की कॉलेज लाइफ रे शुक्रवार दिन अधा कॉलेज जाती पाठ पढ़ा बंद कर दे आसी शुक्रवार दिन हॉल रे प्रथम शो पिक्चर देखते ये होचंती से अशोक पति 1997 मसीह जे ओडिशा इंडस्ट्री रे काम करिया पई आस्तिले प्रथमे भाबिले एक्टर हेबे परे तंकु लागिला नाही नाही मते के एक्टिंग करिया पई सुजोग दउनांती जो माने मते आज एक्टिंग करिया पई सुजोग दउनांती सेई मानकु नै मु फिल्म करबी एवं फिल्म एमिते करबा पई लागिले जे ओडिया इंडस्ट्री छाडी से बॉलीवुड रे पहुंचले आपणकर अमिताभ बच्चन को आरंभ करी अजय देवगन सहित काम कले गोटे समय आसला जे अशोक पति पिक्चर बांग्लादेश रे रिलीज है राता राती अशोक पति बांग्लादेश रे एवं पश्चिमबंग रे फेमस है किंतु तापरे गोटे खबर आसला जे 5 वर्ष धरी अशोक पति फिल्म अटकी रही ये शीर्षक खबर टी खबर कागज छापिला मो सहित अच्छी अशोक पति जहाँकर बेसी किछि परिचय मते आपण मानकु दवा पई पड़िबनी कारण आपण माने जदि रेगुलर ओडिया पिक्चर देखुथुबे ताले अशोक पति को आपण बहुत भलो भाबे जानिथुबे सर मु आपण को न्यूज रूम को स्वागत करूची नमस्कार प्रथम न्यूज रूम रो सब दर्शकों को मो तरफ नमस्कार आपणकर गोटे पिक्चर आसिया पई जाउची लड़े मु बहुत दिन तळे आपणकर गोटे वीडियो देखुथली गोटे इंटरव्यू रे आपण कहले जे कॉपी फिल्म ले कोन हला मु कॉपी फिल्म करूची लोक आसुचंती देखुचंती तापर भी अनेक कॉपी फिल्म है लोक कहते ना ये कॉपी फिल्म एगुड़ा भल लगुनि देखिबानी किंतु आपण से समय को भाव जोर दे कहते आज को 6-7 वर्ष तलर गोटे इंटरव्यू देखती 2 जन एंकर आपण को प्रश्न पचारुले आप जोरदार कहले कहले मु कॉपी करुच्ची मो कॉपी पिक्चर किंतु लोक देखुं मु बोली नुहे जदि आम आलोचना को जीवा से कथा को जीवा सेटा मो ऊपर दोषारोप थिला मु कॉपी फिल्म काहे करूची कोन पय करूची सेटा सत्य थिला जे से समय रे रीमेक फिल्म होउथिला गोटे समय पर्याय रे आमे जेते बेले काम रे जॉइन करबा आरंभ कलु इंडस्ट्री रे जॉइन कलु से समय रे आमे देखि के आसिलु जे कोनोसी सिनेमा होउथिला सेटा रीमेक करा जाउथिला बट सेही समय रे मोर प्रथम सिनेमा भाबरे मु जेते आरंभ करथिली चेष्टा करथिली जे नाइ सेही धारा रु बाहरिबी एवं ओरिजिनल फिल्म निजे लेखिकी केमती तैयारी हो पारिबो एवं सेतिपई मु जेतेबेले बॉम्बे रे रहउतिली एवं तापर ओडिसा रे आसी मते पाखापाखि 6 मास लागिथिला मोर प्रथम सिनेमा बाजीर स्क्रिप्ट बनया पे जहा विजय मिश्र लेखिथिले एवं सेतिरे आमे पूरा ओरिजिनल फिल्म बाजी तैयारी करथिलु एवं मोर प्रथम सिनेमा सेटा थिला द्वितीय सिनेमा मध्ये मु चेष्टा करथिली जे नाइ अगेन केमती गोटे ओरिजिनल फिल्म तैयारी हो पारिबो एवं द्वितीय फिल्म मध्य मुहूर्त करी जेल बोली जो थे से समय रे आमे समरेश को हीरो नबा को चाहूलु अनु चौधरी हीरोइन थिले एगेन गोटे ओरिजिनल फिल्म तैयारी करथिल बट कोनोसी कारणवशत से फिल्म से तबले तैयारी हेई पार नथिला एवं मते पाखापाखि वर्षे घरे बसिया को पड़ीथिला मोर बाजी फिल्म बहुत भल होईची शुणिबा सत्य मध्य लोक मते सेते बेले फिल्म दबा पई
କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନାଇଁ କୁଆଡେ ଇଏ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଡାଇରେକ୍ଟର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସିନେମାରେ। ମୋର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଆପଣ କଣ ସତରେ, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପିକ୍ଚର ଗୁଡିକୁ ଦେଖିଛି, ବଡ କାନଭାସ ଥାଏ। ହଁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସିନେମା କଲି ଏବଂ ଯୋଉ ଗ୍ଲାନ୍ଜରର ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଥିଲି, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସିନେମା ତିଆରି କରିଥିଲି, ଏମିତି କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନଥିଲେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ନଥିଲେ ଓଡିଶାର। ମାନେ ଆପଣ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ମିହିର ଦାସ, ଅସୁମଚନ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଇନକମ୍ ମିଳିଲା? ସେ ଫିଲ୍ମ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଲାଭ ନ ହେଇଥିଲେ ବି ପଇସା ଉଠେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଆମ ଫିଲ୍ମର ପାଇରେସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା, ନୁହେଁ ତ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଯେ ବଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବର୍ଷେ ବସିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ପରିକା ବସନ୍ତ ନାୟକ, ଯିଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁ ଯେ ଜଣେ ସେମିତିଆ ପ୍ରଯୋଜକ ଯିଏ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସିଏ ମତେ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଅଫର ଦେଇଥିଲେ, ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ତତେ ଲଭ୍ କରୁଛି, ଯୋଉଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅରିନ୍ଦମ ଆକ୍ଟର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଟୁଟୁ ନାୟକ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ମତେ କେହି ନ ନଉଥିଲା ବେଳେ ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ କେମିତି ନେଲା। ଏବଂ ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜର ଇତିହାସ ଅଛି, ସେ କେବେ ସେମିତିଆ ନୂଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ନେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ହର ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଥିଲେ, ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର। ବଟ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ବାପା କହିଲେ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ତାର ଦେଖିଛି, ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ସିଏ ଜାଣିଛି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମୋ କାମ, ତେଣୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲାଞ୍ଜର ଫିଲ୍ମ ବନେଇବା ସିଏ ଜାଣିଛି, ଫିଲ୍ମର କ'ଣ ଦରକାର। ଏବଂ ମତେ ସେଇଥିରୁ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ପରେ ତା ପରଠାରୁ ସେଇ ସିନେମା ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସେଇ ସିନେମା ତିଆରିର ରେସ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକିରି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଗୋଟେ DVD କିମ୍ବା CD ପାଇଛୁ ଯେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା କରିବା। ଏବଂ ମୋ ଚାରିପଟରେ ଏବଂ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଡାଇରେକ୍ଟର କିମ୍ବା ମୋ ପରେ ଆସୁଥିବା ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ ସମୟଟା ସେମିତି ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ରିମେକ୍ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ମାତ୍ରାରେ। ଆପଣ ମାନେ ରିମେକ୍ ଏତେ ତିଆରି କଲେ ଯେ ଶେଷରେ ଓଡିଆ ଦର୍ଶକ ହଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେନି। ଆଉ ଆପଣ ତାପରେ 2011-12 ପରେ ଆପଣ ବେଙ୍ଗଲ ପଳେଇଲେ, ଆପଣ ବେଙ୍ଗଲୀ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ପିକ୍ଚର କଲେ, ଏପଟେ ଓଡିଶାରେ ଓଡିଆ ଚାଲିଲାନି, ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଲାନି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ହଲକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ନିଜର ପିକ୍ଚର ଗୁଡିକୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ରିଲିଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏଗେନ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିବି, କହିବି ଯେ ରିମେକ୍ ସିନେମା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଆମର ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଚାଲୁଥିଲା ଫିଲ୍ମ। ରିମେକ୍ ସିନେମାଟା ହେଲେ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଆ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ, ଦେଶର କୌଣସି ଜାଗାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, ଭଲ କାହାଣୀଟେ ହେଇଛି, ସେ କାହାଣୀଟା କେବଳ ଯେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲିମିଟେଡ ହେଇକି ରହୁ ଏବଂ ଆମ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶ ସେମିତି ହେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ରିମେକ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କରୁଥିଲୁ ଯୋଉଟା ଆମ ବଜେଟରେ ଖାପ ଖାଇବ ଏବଂ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେଇ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏବଂ କେବଳ ମୁଁ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଭଲ ହିଟ୍ ହେଇଛି, ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଅଭିନୟ କରି ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଷ୍ଟାର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାଲିଲେନି କାହିଁକି? ନ ଚାଲିବାର କାରଣ ହେଲା ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମେ, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ନାଁ ନେବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ହବ ଜାଣିନି, ଏଇ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ତଳର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ହିଟ୍ ସିନେମା, ସେ ମଧ୍ୟ ରିମେକ୍ ଥିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଲୋକ ପୁଣି କେମିତି ଦେଖିଲେ? ତ ଲୋକଙ୍କର ମତେ ଲାଗେ ଯେ ସେଥିରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନଥାଏ। ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ଯେ ସିନେମାଟା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ସେଟା କପି ହେଲେ ବି ଖରାପ ସିନେମା, ଅରିଜିନାଲ ହେଲେ ବି ଖରାପ ସିନେମା। ଆପଣ ଲଗାତାର ଅନେକ ପିକ୍ଚର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ପିକ୍ଚର ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ। କାହିଁକି ଆପଣ ବାବୁସାନକୁ ବାଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୋ ପିକ୍ଚରରେ ବାବୁସାନ ଏବଂ ଅଶୋକପତି, ବାବୁସାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ମଝିରେ ସୁପରହିଟ୍ ହେଲା? ଅନେକ ପିକ୍ଚର ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାବୁସାନ ହିରୋ ଏବଂ ପିକ୍ଚର ସୁପରହିଟ୍। କୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାବୁସାନ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଯେ ବାବୁସାନକୁ ଆପଣ ନେଇକି ପିକ୍ଚର କରିବେ? ଅନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବୁସାନକୁ ନେଇ କରିବା ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ବାବୁସାନ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର ହେଲା ପରର କଥା। ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରିଛୁ ଯେତେବେଳେ ବାବୁସାନ ନୂଆ ଥିଲେ। ବାବୁସାନ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ। ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାବୁସାନକୁ ନେଇ ପିକ୍ଚର କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାବୁସାନ? ହଁ, କାହାକୁ ନେଇଛ ତମେ, ସେ କଣ ଏମିତି ଦେଖା ହଉଛି, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ପରିକା ଦେଖା ଯାଉଛି, ଦାଢି ନିଶ ଉଠି ନାହିଁ, ଇଏ କଣ ଫିଲ୍ମ କରିବ?
प्रथम सिनेमा हिट जाइनी विभिन्न कथा कहैछि आपन मन रे भरोसा थिला जे मु बाबूसान को नै पिक्चर करबी इटे केवल बाबूसान बिली नुहे मो मन रे भरोसा सब बेले थाए जे कोठी ना कोठी प्रत्येक सुपरस्टार कोठी ना कोठी नुआ थाए এবং নিশ্চিত ভাবে আমি भी যেতବେଳେ ফিল্ম করଥିଲି প্রথম ফিল্ম আরম্ভ কলু সেতବେଳେ সিদ্ধান্ত মহাপাত্রଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି ତାପରେ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ କଲି ଅନୁଭବ ବି ସେତେବେଳେ 2-3ଟା 4ଟା ଫିଲ୍ମ ଆସିକି ସେ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମରୁ ଆସି ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇଥିଲା ଆଇଲୁ ପରିକା ଫିଲ୍ମରୁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା 2010 ରେ ଏଗେନ୍ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ନବା ଯିଏ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ହେଇକି ବାହାରିବେ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ବାବୁସାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଜଷ୍ଟ ରିଲିଜ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଚାଲିଥିଲା ବୋଧେ ରୋମିଓ ବୋଲି ଫିଲ୍ମ এবং সেই সময়ের প্রোডাকশন সংস্থা মু মিশিকি সে সাহস করছিল যে নাই আমি বাবুসানକୁ নেইকি করিবা এবং সেই সমୟରେ যেমতি কথা কইলে এই সব কথা মধ্যে শুনিବାକୁ মিলিଥିଲା এবং আপন বিশ্বাস করিবেনি 10টি হল মতে মিলিଥିଲା যেমতি আপন প্রথম প্রশ্ন थिला সেতବେଳେ মতে ଆମ এগেইনস্ট থিবা ফিল্মର প্রযোজক মধ্যে কইচନ୍ତି কোন ইয়ে ফিরো চালিবো তুমি তিনটা ফিল্ম করছো তুমি কেবল বোধ তিনটা ফিল্মର পুরুଣା এথিরে সো তুমি ফিল্ম কুইট কৰি যাও মু রিলিজ করাই দেবি তোমার ফিল্ম से जिद्दी से परवर्ती समय से प्रयोजक जेतବେଳେ आपनकर पिक्चर हिट हला आपन को कोन कहले नै जेतବେଳେ हिट हे जाय मनीष सेतବେଳେ कोहंतिनी सेतବେଳେ सेही प्रयोजक मध्ये बाबूसान नै फिल्म करचंती एवं सेतବେଳେ से कहउचंदी नै आमे बाबूसान परिका स्टार नै फिल्म करबू आमे बाबूसान परिका स्टार तयारी करिचू किंतु सेतବେଳେ से आपन एवं बाबूसान जोड़ी गोटे किछि दिन चालेला 2012-13 मसिया बेलको आपनकर कोन हैला आपन उड़िया फिल्म कम कले एवं बांग्लादेश इंडिया पिक्चर अधिक कले बा बेंगली पिक्चर अधिक कले इंडो बांग्लादेशी पिक्चर हमें कंटीन्यूअसली फिल्म करथुलु जेमति आपनकर प्रश्न थिला गोटे भल साइकोलॉजी मैच कला दी जनकर मते कॉमेडी फिल्म रे टिके रखिया पई कहानी भीतर मु गोटे फैमिली बसी की देखुतिबा देखि पारुथिबा परिका गोटे फिल्म तयार करिया सब बळे भल पाए माने सब प्रकार घटनाटा थिबो एवं गोटे परिवार बसी देखि एन्जॉय टिके नाची पारुथबे सेटा एमती केतळे केमती बाहरी जाय नाचीवाटा कोन आपनकर गोटे शौक मु बहुत गुटे गीत देखिची जो थिरे आपण शेष आडू को आसीबे आपण टिके नाचीबे भलो लागे से भीतर किछटा वाद्य हम आर्टिस्ट हो बाबूसान हो ए मानकर भल पाइबा थाए केतळे टाणी करी हुए तो सेटा खुशीर कथा थाए किंतु गोटे आर्टिस्ट नहीं आपण भलो नाची पारन हां भलो न हले भी ताळ बेताळ रे माने नाची पारे सो एनीवे जहाँ भी हो बाबूसान मु जेतळे फिल्म आरंभ कलु एवं कंटीन्यूअस गोटे फिल्म जेतळे हिट हुए सेतळे गोटे बॉन्डिंग तयारी हुए এবং কোটি না কোটি যেতବେଳେ ଆମର ଚାଲିଚଳନ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମ୍ୟାଚ୍ କରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟରକୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ମୋ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହଉଛି ତେଣୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମ ଯୋଡ଼ିକୁ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେଇ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଫିଲ୍ମ ହେଇଯାଏ ସୋ ତା ଭିତରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ ଦିୱାନା ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି କି ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି କି ଅନ୍ୟ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଅଧିକାଂଶ ସିନେମା ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ 2013 ମସିହାରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ତ ମତେ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ମିଳିଲା କଲିକତାରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗଟା ମିଳିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣ କଲିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିତଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି ओडिशा रे अनुभव सहित काम कर जदि अनुभव एवं जीत ये उभय को निया जाए जेहेतु आपण दी जन सहित काम करछन्ती आपण को कोन लागुची कि आज्ञा ई दी जन भितरु एक्टिंग वाइज सुपरस्टार वाइज डांस वाइज ई दी जन भितर जदि तुलना करा जाए ये भलो आपण को सुजोग दिया जो गोटे पिक्चर देबी मु आपण को बा कोनोसी प्रयोजक आपण को कहले जे आपण पिक्चर करंतु दुई जण हीरो अछंती आपण को सामने रे जीत अछंती एवं ओडिसा रो अनुभव बांधी अछंती आपण का को बाछबे नहीं अगेन देखंतु पसंद नापसंदर कथा परे आसे सब बेले आपण जेतोळ गोटे फिल्म करिवि तार पैकेजिंग कथाटा भाबिया पड़े प्रत्येक जिंसर फिल्म डे जेतोळ मध्ये आमे करू आमे भाबु जे कोनटा कले फिल्म लोकन पाखरे पहुंचीबो लोकन को पसंद आसीबो तेनु जेते बेले ओडिया सिनेमार कथा उठिबो निश्चित भाबरे अनुभव महांती ओडिया लोकनकर कोठी ना कोठी पूरा घरे माने हृदय रे बसिकी रहिचंदी ओडिया लोकन पई से जने सुपरस्टार निश्चित भाबरे जीत से जगह रे तांको पई दर्शकों जड़े नुआ कलाकार हेबे किंबा जड़े अणओडिया कलाकार हेबे कोठी ना कोठी सबु बेले से जो निजर फिलिंगटा फरक पकाए एवं जीत मध्य गोटे ओडिया सिनेमा करछन्ती मु मन पकई दोची सुना संखाली बोली एवं से सिनेमा मध्य चली नथिला जे कि रवि किनाई परिका डायरेक्टर तांको नै करथिले काना मते लागिला से फिल्म भी भलो तयारी हेतला किंतु से जो अणओडिया फिल्म हुए तो माइट बी
ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଓଡିଆ ଅଣଓଡିଆର ଏ ବିବାଦ ଟି କେବଳ ରାଜନୀତିରେ ନୁହଁ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମରେ ବି ଅଛି ଏଟା ମଣିଷର ଗୋଟେ ଭାବ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥା ଆସେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଅଣଓଡିଆର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ଥିବ ଆପଣ ଓଡିଆ ଗୀତ ବୋଲୁଥିବା ଗୀତିକାର ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବମ୍ବେ ଯାଇ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ୟା ପଛର କାରଣ କଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲି ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇକୋଲୋଜି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କାମ କରେ ଯେମିତି କି ଏଠି ପରଦା ଉପରେ ଲୋକଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେଖାଯାଉନି ଟେକ୍ନିସିଆନ ଦେଖାଯାଉନି ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ବଟ୍ ନା ନିଆ ହଉଛି କାହାର ଯେ ଏଟା ବାବୁସାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଏଟା ଅନୁଭବଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଏଟା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କର ଫିଲ୍ମ କାରଣ ସେ ଲୋକଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ତାକୁ ଦେଖି ହିରୋ କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଗୀତ ଏ ସିଙ୍ଗର ନବାନି ଆମେ ନାଇଁ ମୋ ସହିତ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଟା କେବେ ହେଇନାହିଁ କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଓଡିଶାରେ କୋଉ ହିରୋ ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ କାମ ଚାଲେ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର କମ ଚାଲେ ଏବଂ ହିରୋ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର କେବଳ ନା ଥାଇପାରନ୍ତି ହୁଏ ତ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ନାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କାମ କରିବେନି ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ ଯେହେତୁ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ତାର ନିଜର କୋର କଥାଟା ସେ କେବେ ଆମକୁ କହିବେନି କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟର ଚାହିଁବନି କହିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ହିରୋ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କିମ୍ବା କୋଉ ସଂସ୍ଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନା ହୁଅନ୍ତିନି ଆପଣ ନା କହିପାରିବିନି କାହିଁକି କହିପାରିବିନି କାରଣ ଯେହେତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଘଟି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ହିଁ କହିପାରିବି କିନ୍ତୁ ଘଟୁ ନଥିବ ବୋଲି ବି କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ହିରୋ ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଇଏ ମଝିରେ ମଝିରେ କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ଏମିତି ହୁଏନି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି ସେ ସମୟରେ ସୁଟିଂ ସେଟରେ ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା ସୁଧାକର ବସନ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ହଠାତ୍ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପିକ୍ଚରଟି ଓଡିଶାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଯିଏ ତାଙ୍କର ପିକ୍ଚର ଥିଲା ଏଇଭଳି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟୁଥିବ ଏଇଟା ଘଟିବନି ବୋଲି କାରଣ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର କାହା ସହିତ ପର୍ସନାଲ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସଂସ୍ଥା ଯଦି ଆଜି ଭାବୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବି କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ହିରୋଇନକୁ ନେଇ କାମ କରିବି ଏବଂ ମୋ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଠିକ ହବ ବଟ୍ ସେଠି ହିରୋର ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଏବଂ ହିରୋ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସଂସ୍ଥା ସେମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ହିରୋକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇବୁ କିମ୍ବା ସିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ଗୋଟେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଥାଇପାରେ କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଚାହିଁବ ମୋର ଫିଲ୍ମଟି କେମିତି ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ହଉ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇକରି ଏଠି କୋଉଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହଉ ବରଂ ବିଗିନିଂରୁ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବାଟା ଭଲ ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ କୋଉଟା ସେଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେଇକି ଆସୁଛି କିମ୍ବା କୋଉଟା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ହଉ ନଥିବ ବୋଲି ଘଟଣା ନାହିଁ ଏବଂ ହେଲେ ବି ଯଦି ମ୍ୟୁଚୁଆଲି କରାଯାଇ ପାରୁଛି ଯଦି ସହମତିର ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଫିଲ୍ମର ଭଲ ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଫିଲ୍ମ फाइनाली जे जहाँ करूचे हमें फिल्म पाई करबा उचित और फिल्म रो जदी भलो होची कोनोसी कारण एबे एबे आपण जतबेले अल्टीमेटली फिल्म कथा कहले एबे जो भी पिक्चर आसुची जो पिक्चर गुडी को हिट होची आपण को लागुची या निछक ओडिया चलचित्र मु किछि व्यूअर कर मत नउतली सामाने कहउचंती जे फिल्म टी भलो हिची नो डाउट किंतु आपण मेकिंग शैली को जदी देखिबे आपण को ताहा साउथ रो पैटर्न भली फील हबो गोटे समय रे आपण साउथ फिल्म को एकदम कॉपी करूथिले एबे गोटे समय आसीची आपनकर लड़ाई पिक्चर रो जदी मु जति की भी ट्रेलर देखिची एग्जैक्टली सेम शॉट एग्जैक्टली सेम जिंस साउथ पिक्चर रे मध्ये देखिया को मिलिची जो बाबूसानकर पछ पिक्चर टी जहा हिट हैला ताकू मध्ये साउथ रो किछि चलचित्र रो सीन टू सीन सहित मैच करी देखा जाउची एबे कोन आपण कहि परिबे जे आमे संपूर्ण भाबे निजर चलचित्र निर्माण करूछु जोथरे पूरा ओडिया रो शैली अछि मु जेति आपन को कहली जे शॉर्ट टू शॉर्ट बाबूसानकर मध्ये गत जो पिक्चर टी जाईची बो बुटु बुत ताकू नि मध्ये अनेक कंपैरिजन रहिची जे ये पिक्चर टी एई शॉर्ट साउथ रो एई शॉर्ट सहित मैच खाउची अर्थात एबे बी ओडिया फिल्म रे साउथ रो छाप अछि एवं जोर रे अछि आपनकर फिल्म रो स्टार्टिंग देखि मते टिके टिके फील हैला एटा मु कहबी कोनोसी सिनेमा रो कोनोसी गोटे जे नै ओडिया छाप साउथ छाप हिंदी छाप बोली सेमति किछि फिल्म नता हमें जदी फिल्म स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू आसीबा जो माने फिल्म रे डायरेक्शन कोचिंग दिया जाउची किबा शिक्षा दिया जाउची सेमिति नथाय शॉर्ट रो गोटे डिविजन थाए शॉर्ट रो गोटे फोटोग्राफी थाए शॉर्ट रो गोटे थाए जे एई कैमरा लागिले एटा को मिड शॉट कुआ जाय एटा को फिक्स शॉट से आ जाय एटा को ट्रॉली शॉट कुआ जाय डीओपी माने जेतोले काम करचंती से एई कलर टोन दिया जिवो कोठी ना कोठी आमे माने समस्त प्रभावित समस्त ठारू काली सकाळे आमे गोटे नेशनल मार्केट को देखुचे किबा आम ठारू उच्चतर मार्केट टाको आम नजर रे पडुची जे अतीत रे कुआ जाउतला बॉलीवुड ठारू सब इंस्पायर करा होछ कारण सेतबेले साउथ टाको आमे माने एते प्रायोरिटी देई नथिले कि आम नजर रे सेगुडा पडु नथिला
ଏବେ ସାଉଥ ବଲିଉଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଡୋମିନେଟ୍ କରିଗଲା ଏବେ ସାଉଥ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆମକୁ ଖାଲି କୁହାଯାଉନି ବମ୍ବେର ଏନି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାନେ ରାଜମୌଳିଙ୍କ ପରିକା ଫିଲ୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ପରିକା ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ଟଟା ଯେ ସାଉଥ ପରିକା ସେମିତି କୋଉଠି ସାଉଥ ବାଲା ସେଟା ଲେଖିକି ନେଇନାହାନ୍ତି କେବେ ତାର କିଛି ନଥାଏ ପରେ ଓଡ଼ିଆର ସର୍ଟ କିଛି କଣ ଅଲଗା ବାହାରିବ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ ଆଙ୍କରିଂଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା ବମ୍ବେର ସେଇ ନ୍ୟୁଜ ସହିତ ସେ ମତେ ପୁଲିସ ବିଲ୍ କୁହାଯିବ এইটা ইটস এ প্যাଟর্ন ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଦୂରଦର୍ଶନ ନ୍ୟୁଜ ପଢା ହଉଥିଲା ବହୁତ ଶାଳୀନତାର ସହିତ ବହୁତ ସଫ୍ଟଲି ବହୁତ ଇଏରେ ପଢା ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରେସିଭଲି ବମ୍ବେରେ ବି ସେଇଟା ହେଲା ଆମେ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବମ୍ବେ ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ବମ୍ବେ ବାଲା କୋଉଠି ରିଜନାଲ ଦେଖିଥିବେ ଗଡ୍ ନୋଜ୍ କି ହଲିଉଡ ଦେଖିଲେ କି ଫରେନ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବେ ତେଣୁ ଏଇଟା କାହାର ହଁ କପିରାଇଟ୍ କାହାର ନଥାଏ ଯେ ସର୍ଟଟା ଏମିତିଆ କଲର ଟୋନ୍ ଜଣେ ଗ୍ରେଟ୍ କଲର ଟୋନ୍ର ଫିଲ୍ମ କରୁଛି ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିମ୍ବା ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଡାର୍କ କଲରର ଫିଲ୍ମ ଯଦି ତିଆରି ହଉଛି ତାମାନେ ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ବି ପଢା ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରେ ସବଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଉଛେ ତା କଲର ଟୋନ୍ ଟାକୁ ଯଦି ବି ଆମେ ସେମିତି ରଖୁଛେ ନା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଂ କୁ ପଳେଇ ଆସିବି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଡିରେକ୍ସନ ସଙ୍ଗ ଡିରେକ୍ଟର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲେ ଜଣେ ଆକ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡ୍ରାମାରୁ ପଢି ଆସିଛନ୍ତି मनोज मिश्र कथा नवा समरेश राउतराय कथा नवा किंबा जगन्नाथ सेठ कथा नवा आउ जने एक्टर बाबूशान जी की जहाँकर बापा एवं माँ चलचित्र रे थिले सी आछंती एवं आउ गोटे एक्टर रो उदाहरण नवा अनुभव महांती एमानकर ये एक्टिंग शैली भितर कौन कौन फरक देखुछंती जे अनुभव महांती एल्बम रु आसीछंती पिक्चर करछंती हिट हेचंती सुपरस्टार हेचंती बाबूशान जहाँकर माँ एवं बापा उभय ओडिया चलचित्र इंडस्ट्री रो सुपरस्टार थिले आमे कहि परिबा तांको जीन रे एक्टिंग अछि परवर्ती समय रे से सुपरस्टार हेले एवं मु आपनक सामने रे आउ तीन जण एक्टर रखिली मनोज मिश्र समरेश राउतराय जगन्नाथ सेठ जो माने कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एफटीआई रु ट्रेन पास आउट ही आछंती ये तीन जण चार जण को जते बेले अलग अलग फ्रेम रे आपण रखिबे एवं डायरेक्शन देबे आंकर एक्टिंग रे कोन कोन अलग आपण भाबंती नाही एमानकर एक्टिंग शैली आंकर यांकटू अलग निश्चित भाव में अभिनयर शैली प्रत्येक व्यक्ति ठारू व्यक्तिर परिवर्तन देखा कहीं कौन जो कौन लोकटे अभिनय करे तार बॉडी लैंग्वेज को लेकिन से यूज करे तार वॉइस को लेकिन से यूज करे कहीं अभिनयटा ए समस्त जिनिस मिसिले गोटे अभिनय हुए गोटे लोकर बॉडी लैंग्वेज केमती होची तार वॉइस को से केमती थ्रो रे यूज करची तार बसिबा उठिबा तार चालीचलन ए समस्त जिनिस बुसी को परिवेश रु बढ़ी के आसीची मध्ये सेटा कोठी ना कोठी अभिनय पर प्रभाव थाए जने लोक जदी तार 50 वर्ष तार गां रे कटई के आसीची तार अभिनय गांवली रोलटा से जो प्रकार निपुण करि परिबो केना ता भितर से बंची के आसीची गोटे शहर रे बंचिथिबा लोकटे हुए तो ताको समय लागि पारे करबा पई एक्जेक्टली एई फरक गुडी को इंस्टीट्यूट रे येरे आसे गोटे अभिनय गोटे अभिनेता मु तो मोर पर्सनल ये या कहबी जे से तार अभिनयटा माँ पेटर नहीं कि आसता कौन सी इंस्टीट्यूट नाई गोटे नॉन एक्टर जहाँ को अभिनय आसे ना जे अभिनयर ताल रिदम जोटा को आम कहू अभिनयर से जो गॉड गिफ्टेड जहाँ भी सेटा जदि भगवान ता भितर देई नांती कौन सी इंस्टीट्यूट ताको पाठ पढ़ी पारिबो नाही सेटा हेतिले आपण जेमति कहले बाबूशान कौन सी इंस्टीट्यूट रु पढ़ी नांती बट सी अभिनेता हवा को भी चाहूनथिले बहुत बारंबार कहिसंती सी सिंगर हवा को चाहूथिले प्रथम सिनेमा हौ हौ टेस्टेड रे आस्थिले एवं सी एते सुंदर अभिनय करि पारुचंती कि अनुभव कॉलेज रे पाठ पढुथिले ताकर कोनोसी बैकग्राउंड नाही आज सी सुपरस्टार तो लोक कोठी एक्सेप्ट करूचंती गोटे अभिनेतार अभिनय को किंबा अभिनेताटा को तार अभिनय को खाली एक्सेप्ट न तार समस्त जिनिस को जेतोळे एक्सेप्ट कर नै जिवे तार खराब गुणटा को भी तांको भल लागे ओके तेणु से हिसाब से इन्स्टिट्यूट रु न आसथिबा लोक माने मध्ये सुपरस्टार जगह काम करचंती भल अभिनेता भाव काम करचंती इन्स्टिट्यूट रु बहुत लोक पास होचंती प्रत्येक वर्ष किंतु समस्त से जगह पहुंच पारचन नाही सेही नवाबुद्दीन सिद्दीकी जदि ना नबा किंबा सेही मनोज मिश्र बिगिनिंग तांको लोक चिन्ह पार नथिले तांको मध्ये अभिनय ठीक रे दो नथिले गोटे गोटे समय मनोज मिश्र गोटे इंटरव्यू रे कहितले जे जदि मते भलो डायरेक्टर मिली जिवो ताले मु नवाजुद्दीन सिद्दीको भली पिक्चर कर देबी आपण ओडिया इंडस्ट्री रे कोन सेमती की डायरेक्टर देखु नांती जे मनोज मिश्र को नै नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर जो भली पिक्चर गुडी कर रहिछि सेमती पिक्चर कर देबे नै देखंतु सी बहुत भलो कथाटे कहिसंती गोटे डायरेक्टर रो जो एग्जीक्यूशन थाए गोटे खाली अभिनय फिल्म अभिनय अलग थिएटर अभिनय बहुत अलग थाए कहीं थिएटर रे आपण गोटे जगह बसिबे एवं अभिनेता अभिनेत्री अभिनय करवाटा को देखिबे
କିନ୍ତୁ ସିନେମାରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଆକ୍ସନ କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଣାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏନହାନ୍ସ କରେଇ ଦିଆଯିବ ଅଭିନୟକୁ ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଦ୍ୱାରା ତାର ସର୍ଟ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ତାର ଟେକିଂସ ଦେନା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲଗାଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ଲୋ ଆଙ୍ଗେଲ ହାଇ ଆଙ୍ଗେଲ ଏମିତି ସର୍ଟ ସେମିତି ସର୍ଟ ସେଇ ବିଲ୍ଟଅପ୍ ଗୋଟେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି ଥିବେ ନଥିବେ ବୋଲି ନାହିଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିନି ହୁଏ ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ସଂଯୋଗଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ ପିକ୍ଚର ତିଆରି କରିଦେବେ ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ସିଏ ଏକଦମ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବେ କେମିତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ କେବେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯେ ମୁଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ କଥାରେ ଅଛି ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ସିନେମା ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଚାହିଁଥିଲି ତାକୁ ମେସେଜ କରିଥିଲି ଯେ କେମିତି ଆଗାମୀ ସିନେମା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଆସିଥିଲା ରାମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ସେ ପିକ୍ଚରଟି ରିଲିଜ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ବିବାଦ ଘେରରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା ସେ ବିବାଦ ପଛରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଓଡିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଭାଷା ବିବାଦ ଥିଲା ସେ ବିବାଦର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଏ ସିନେମା ସହିତ ଏହାର କିଛି କନେକ୍ସନ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବେ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟ ଥିଲା ମତେ ଲାଗେ ଇଏ ହେଲା ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଚକ୍କରରେ ଆପଣଙ୍କ ପିକ୍ଚରରେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ କେବଳ ମୋ ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଉ କିଛି ସିନେମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥା ବୋଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ସ୍ୱରାଜ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଏମିତି ସବୁ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜନୀତିର ସେଇ ଚକି ଭିତରେ ସିନେମା ପେଶି ହଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଓଡିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କରିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡେନି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହଉଛି ଆଜି କେହି ପୋଷ୍ଟର ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଜି ବୋଧେ ହୁଏ ରାଜନୀତି ନାହିଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ପିକ୍ଚର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଲଢ଼େଇ ଆପଣ ବାବୁସାନକୁ ସୁପରଷ୍ଟାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଲଢ଼େଇରେ ଆପଣ ମତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 80% ଆକ୍ଟର ନୂଆ ଆକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏଇ ନୂଆ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ବାବୁସାନ କିମ୍ବା ଅନୁଭବ ଅରିନ୍ଦମ ଆକାଶ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆଜି ସୁପରଷ୍ଟାର ସେଇଭଳି କରେଇଦେବେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦେଇପାରେ ନା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟରର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଭରସା ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଯେ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଆମେ କରୁଛୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଆସେଟ୍ ହେଇ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ଏଗେନ୍ ସେଇଠି ଆସେ ଯେ ଲୋକ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଥିବେ ତାପରେ ଲୋକ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଗୋଟିଏ ପିକ୍ଚର କରିଥିଲେ ସେ ପିକ୍ଚରଟି ଚାଲିଲାନି ଆପଣ ପିକ୍ଚର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ହିରୋଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମୋସନ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁନି ଲଢ଼େଇ ଆସିବ ମୋ ଫିଲ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଡର ତ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉ ଥିଲା ଗୋଟେ ଏକଦମ କଳାର କଥା ଏବଂ ଟ୍ରୁଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହବ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ବଟ୍ ଆଜିକା ସମୟରେ କେବଳ ସେଇ ଭାବରେ ନାହିଁ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆସିଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରମୋସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କେମିତି କରାଯିବ କିଏ ମିଛ ପ୍ରମୋସନ କରି ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହିରୋ ହିରୋଇନ ମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଜଗାର କରିବାର ବାଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ କି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଫିଲ୍ମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚୟ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଶୋ ଇନାଗୁରେସନର କିମ୍ବା ଗେଷ୍ଟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯୋଉଠି ଭଲ ପଇସା ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଆକ୍ଟରଙ୍କର ଆଉ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ଚାଲିଲା ନ ଚାଲିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ'ଣ ହେଲା ଅଭିନୟ କ'ଣ ହେଲା ତାହା ଦୂରରେ ଥାଉ ଆମେ କେମିତି ଟିକେ ବଡ ପରଦାରେ ବାହାରିଯିବୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଯାଇ ବହୁତ ପଇସା କମେଇବୁ ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଆ ନା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଅଛି ଫିଲ୍ମର ଯେତିକି ଯୋଉମାନେ ବଡ ଆକ୍ଟର ହେଇଯାନ୍ତି ଷ୍ଟାର ହେଇଯାନ୍ତି କାଲି ସକାଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚୟ ମିଳିଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଯୋଗ ସବୁ ଆସେ ଯେମିତି କହିଲେ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଆସେ ଗେଷ୍ଟ ହବାର ହଉ କିମ୍ବା ହଉ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ମଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି ଯଦି ଏଗୁଡାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାନ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବି ଚାଲୁ ନଥିଲେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର ହେଇପାରନ୍ତିନି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାରେ କିମ୍ବା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଡାକି ପାରନ୍ତିନି କେହି ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେମିତି କଲିକତା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଯୋଉ ପଇସା ଦଉ ଗୋଟେ ହିରୋଇନକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହିରୋକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଠାରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକା ପଇସା ରୋଜଗାର ସେମାନେ ବାହାରେ ଇଭେଣ୍ଟରେ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ଷ୍ଟାର ହବା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗରକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦଉ ତାହା ତାର 4 ଡବଲ 5 ଡବଲ ପଇସା ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଏଠି ସେଇ ଅରାଟା ତିଆରି ହୁଏ ସେଇ ଷ୍ଟାରଡମଟା ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ଫିଲ୍ମରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୀତ ହିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରେସଟେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରେ
जो भल फिल्म रे गोटे भल गीत रो जो गीतटा बहुत मात्रा रे भल भाबरे हिट हो गीतरू मोर मन पड़ला आपणक समय जिते गुड़िए चलचित्र आसुला जो भी चलचित्र संजू संजनार कथा कहतु इडिएटर कथा कहतु से समय अनेक गुड़िए गीत हिट होता मुझे भी थे बाबूसान आसते मुझे कहूली जे मोर को गीत गुड़िक पसंद बोली से समय आपण चलचित्र गीत गुड़िक बहुत पिले दे टीण पैड चिकनी छोरी पिले दे टीण पैड एबे जो गीत गुड़िक आसूची चलचित्र बेस समय चलुनी गणेश पूजा दशहरा देखिए से पुराणा गीत बर बेसी बाजुची नुआ ओडिया चलचित्र गीत बाजुनी ता पछर कारण कौन कारण है तार वॉल्यूम ऑफ ये बहुत बढ़ी जाइए माने आगुरु गीत कम मात्रा आसुला एवं गीत शुणिबार प्लेटफॉर्म कम थिला आजिका दिन में आप विश्वास कर परिबेनी गोटे ऑडियो कंपनी हुए तो गोटे दिन में 4टा गीत रिलीज कर जदि ओडिशा रे 5टी ऑडियो कंपनी थांती हुए तो 20टा गीत गोटे समय रिलीज हो तो कोठी ना कोठी लोकन पाखरे एते मात्रा रे कंटेंट आसुची ता सहित केवल आम गीत ना ता सहित अलग लैंग्वेज रो गीत मध्य दर्शक आजिका दिन में शुणुचंती से सुविधा मध्य तांको पाखरे अछि निहाती भाव में हिंदी फिल्म गीत आमको सब बेले आम पाखे आवेलेबल थाए लोक मैंने शुणुं तो एत मात्रा कंटेंट को केतबेले लोकटा कंज्यूम कर सेटा गोटे दिन जाई नथिबो आउ 2टा कंपनी थी से आउ 4टा गीत पकाउछंती रिलीज करछंती तो जेतेबेले आपण पाखे बहुत मात्रा रे खाइबा आसी गदा जिवो आपण केते खाइ परिबे तुम गोटे जोटा खाइथिबे सेटा भल लागिला बोली कहबे आ 4टा गीत निश्चित प्लेटफॉर्म रो कथा कहले मु आपनको गोटे कथा एक कथा पचारे चाहिए जे यूट्यूब रे जो माने सुपरस्टार थिले से मानकु नहीं आजिकली फिल्म करा जाउची आपन को लागुची जे यूट्यूब सुपरस्टार माने दर्शक मानकु टाळीबा पई सक्षम हेबे कारण बड़ बड़ पिक्चर बड़ बड़ हीरो कर फिल्म रे आपन देखंतु यूट्यूब रो सुपरस्टार मानकु रखा जाउची आपन को लागुची जे आजिकली फिल्म चलेबा पई हेले यूट्यूब सुपरस्टार कर दरकार नियाती नहीं फिल्म चलेबा को बोली नहीं फिल्म चलेबा पूर्वरु फिल्म को रिलीज बेले को हमको विभिन्न प्रकार प्लान तैयारी करिया पड़े जे हम गोटे फिल्म टाको कोन भाबरे लोकन पाखरे नै कि पहुंचै परिबा लोकन पाखरे लोकन को अट्रैक्ट करिवो कोनटा तो निश्चित भाबरे प्रथमे कोठी ना कोठी लोकन पाखरे को माने कास्टिंग अछि सेटा अट्रैक्ट करे लोक प्रथम हॉल भीतर को पसिबे कि ना तांकर प्रिय सुपरस्टार की अछि ना भाई अनुभव अछंती बाबूशान अछंती ताहले आमे जानिलु जे गोटे सप्ताह सीए आगो स्टारिज्म रे से भीतर को जानिबे किंतु कोठी ना कोठी तापरे कहानी एवं डायरेक्शन फिल्म ता भितर कौन अच्छी सी नहीं कि अल्टीमेटली फिल्म किंतु बिगिनिंग रो जो दौड़ भितर ये जो कंपटीशन एते मात्रा रे कंटेंट चारिआडे फिल्म आछी गोटे शुक्रवार हैला माने 10टा फिल्म रिलीज होची आजिका दिन रे ता भितर गोटे पर्टिकुलर वर्गर दर्शक सीए मो सिनेमाटा काहे कि देखिया जिवे ना नाइ मोर प्रिय एक्टर अनुभव अछंती जहाकर निजे इटसेल्फ गोटे फैन फॉलोइंग ग्रुप अछंती से माने तांको फिल्म को अपेक्षा कर रहिचंती कि बाबूशान अछंती तांको अपेक्षा कर रहिचंती एवं सीए जेतोले पसिबे एवं तापर देखिले जे फिल्म सतरे भी भल होइछि फिल्म तापर बसई परछि ताले से फिल्म भी कहीं अटकै पारिबेनी ता सहित आमे कोन करछु चेष्टा करछु जे नाइ आउ को माने वर्तमान यूट्यूब रे मध्य लोक माने तांकु मध्य भल पाउछन्ती एवं से माने भल अभिनय खाली जे भल पाउछन्ती माने कोन से माने कोठी ना कोठी यूट्यूब रे भल अभिनय करछन्ती बोली तांको अभिनयटा को भल पाइ कि तांको वीडियो गुडी को कंटेंट को देखुछन्ती ता माने से लोक गुडी को देखिले तांको भल लागुछि एवं कोठी ना कोठी तांकु मध्य आमे चेष्टा करछु कोन एक रे भल अभिनेता हमको नुआ मुह भी मिले जोटा पर्दा पर फ्रेश देखा जिवे लोकन को रिपीटेटिव लागबोनी से मुह गुडी को कने गोटे मुह बारंबार जदी देखुछनी सही जदी आमे 10 जन आर्टिस्ट को सब सिनेमा रे से मन देखिबे बेले बेले मोनोटोनस लागे तेणु नुआ पिला माने बाहरछनी आजिकल का दिन रे सही सुजोगता आसीची सही पिला मानक पई जे अतीत रे कोन जे कुए गोटे ऑडिशन दबो फोटोटे पठेइबो आसीबो आम पाखरे पहुंचीबो कि आमे जेई ता पाखरे पहुंचिले हम गोटे भलो एक्टर पाउथुलु सेटा गोटे स्ट्रगल जोटा थिला गोटे वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष कि गोटे सुजोगटे पाउथला किंतु एबे जहा पाखरे प्रकृति रे गोटे टैलेंट अछि कला अछि से यदि निजे गोटे यूट्यूब रे चैनल करी वीडियोटे करि पारुची मु सेटा हम पाखरे संग संग लोक लोचन को आसपचार ए पिलाटी बहुत सुंदर अभिनय करछि एवं ये कोठी ना कोठी मोर यमक चरित्र रे जाई परिबो भलो लागिबो तेनु सेंकु मध्ये आमे सेतरे सुजोगटे दउछु जहाद्वारा आमे फ्रेश एक्टरटे पाउछु एवं कोठी ना कोठी जदि तांको फैन फॉलोइंग मध्ये फिल्म रे जोडी गले ताले फिल्म प्रमोशन ने मध्ये फायदा होची फिल्म रो बिजनेस रे मध्ये फायदा होची किंतु परिशेष रे फिल्म भलो बनाय पड़िबो ओके फिल्म भलो एबे हमें सर शेष पर्याय को जिवा मु आशा करबी आपण जमा चिंता करबेनी मो प्रश्न रो उत्तर गुडी को तुरंत दे देबे आपण को गोटे कॉमेडी कैरेक्टर पई कास्ट करिवार अछि गुलुआ अछंती पप्पू पम्पम अछंती प्रज्ञा अछंती गोटे कास्टिंग करिवे जण को का को करिवे
नहीं सब एटा कोन होई कि नहीं आपण सर कॉम्प्लिकेटेड उत्तर देबे आपण सीधा सळक उत्तर डायरेक्टर जेतले कास्टिंग करे निश्चित भाबे देखिबो तार चरित्रटा कोन अछि जो जगह रे पप्पू भलो लागिवो से जगह रे होय तो गुलुआ भलो लागिवनी किंतु जो जगह रे गुलुआ भलो लागिवो पप्पू भलो लागिवनी कारण प्रत्येक लोकर जेमति मु कहले अभिनयटा करिवो जे तार बॉडी लैंग्वेज एवं आमे जेतोळे भी कास्टिंग करछु को जगह रे नबु एवं कोठी कहार केते फैन फॉलोअर्स अछि कहा को को अभिनय रे लोक देखिया को भलो ओके सर आपण ए क्वेश्चन रु बंची गले एति पई आपण बडे परवर्ती समय रे कंट्रोवर्सी रे पड़ी जी गले आपण दूर एकदम सत्य कहू आज का दिन रे कहूची गोटे एमती गोटे गुलुआ एज रो गोटे पिलार चरित्र थिबो एवं गुलुआ परिका गोटे सांग चरित्र अछि धर कॉलेज रे गोटे कॉमेडी चरित्र अछि एवं भलो कॉमेडी दबे केबे भी पप्पू आज के दिन रे गोटे सांग रोल ले भलो लागिवो नाही केना ता बयस रो हिसाब रे निश्चित भाबरे म गुलुआ को से जगह कास्टिंग करबी ओके एवं पप्पू गोटे मु आ गोटे प्रश्न पचरे जाऊँ आपण गोटे कहते जिते फिल्म 15 कोटी 20 कोटी इनकम कर जानव जे ओडिया पिक्चर आगु को जाऊँगी एबे तो पिक्चर 15 कोटी 20 कोटी इनकम कलानी आपण को गोटे 3 कोटी बजेट रो गोटे पिक्चर मिलुची सब्यसाची बाबूसान एवं अनुभव कहा को नेले आपण लागुची जे आपण को जे आपण इनकम रिटर्न 100% मते रिटर्न मिलछु ऑब्वियसली वर्तमान जेहेतु बाबूशान को सिनेमा 20 कोटी टंका बिजनेस करिछि लोकंकर एक्सपेक्टेशन ता पाखरे अधिक रहइबो जे से 20 कोटी टंकार बिजनेस देइछि एवं कोठी ना कोठी गोटे स्ट्रेटजी रहिबो जे लोक ता माने अधिक मात्रा ता सिनेमाटा देखिको आछिन एवं जेतरे कमिंग फिल्म ता तार आसीबो ता माने लोक सेही भरोसा रे आस्तिबे जे बाबूशान लास्ट सिनेमा 20 कोटी टंका बिजनेस ता माने आपण कहउछन्ती जे जदी आपण को अधिक बजेट रो पिक्चर मिले ताले आपण बाबूशान को बाछि किंतु जदी से सब्जेक्टटा से कहानीटा बाबूशान रो बॉडी लैंग्वेज रे मैच करनथिबो इट्स ए एक्शन फिल्म थिबो ओके एटा गोटे स्टाइलिश टोकार कहानी थिबो जोटा अनुभव चालीले भल लागिवो 100% बाबूशान सेतरे कास्टिंग त माने आपण कोन कहउछन्ती जे अनुभव कर चालीटा बाबूशान को अपेक्षा भलो निश्चित भाबरे बाबूशान जेमति गोटे गांवली रोल के करिवो फैमिली रोल के करिवो आपण सब्यसाची को छाड़ देलेनी ना छाडिले म कहूची कथा को सेतरे तो सब गुडा आसुची आपण रांडीपु अनंतापुरिका चरित्रटे जोटा भल लागिला सब्यसाची भी निश्चित भाबरे सेटा अनुभव करथिले सेति भल लागि नथन किंतु लोक कहले जे सभ्यंग अपेक्षा पिंटू नंदकर चरित्र भल लागिला से आ गोटे अलग प्रश्न निश्चित से गोटे अलग अभिनेता मुझे कहले अनुभव करथिले से अलग करिवे अलग लागि थांता किंतु सही जो फरक गुडा आते बाबूशान करथिले अलग लागि थांता प्रत्येक लोकर अभिनय रो मापकाठी अलग थाए तार बॉडी लैंग्वेज बहुत डिपेंड करे जे मु केमिति बसुची केमिति हसुची केमिति कथा कहूची गोटे मु बाबूशान को सब फैमिली हीरो बिली निए परिवार रो गोटे छोट पिलाटे थारो बड़ पिलाटे बाबूशान को नेकी गोटे फाइट पिक्चर कोले कोन चलीबनी बाबूशान जिम बिम गलेनी बॉडी बने पर्सनली मते पर्सनली डायरेक्टर हिसाब कहबो मु बाबू को केबे भी चाहिबिनी गोटे एक्शन हीरो रे कास्टिंग करिया पे केना मु गोटे डायरेक्टर रो नजर देखि परची ना बाबूशान जदी जो जनर रे फिल्म करूची सेटा लोकन को बेसी भल लागे एटा मु परीक्षा निरीक्षा करची एवं मोर पर्सनल मत जे मते लागे गोटे विलेन चरित्रटी अछि समरेश राउतराय अछंती मनोज मिश्र अछंती का गुने आपण अगेन से कथा ए सब जगह रे देखो समरेश को नै की करिची मु मनोज को सहित काम करिनी आज के दिन रे होय तो मु आगे ट्राई करिबि जे नै मु मनोज मिश्र को नै करिबि केना एटा गोटे साइकोलॉजी होय तो लोकन पाखरे आसे जे अशोकपति केबे मनोज मिश्र को नै करनाती कोन गोटे करिबि नुवा केना मु धर जते बेले नै की रुद्राक्ष कैरेक्टर रे बबी मिश्र को नै करतिली ता परवर्ती 2 वर्ष परे मु बबी मिश्र को नेलिनी गल ना मते नुवा करिया कहले मते समरेश को नै कर मु समरेश को नै की लोफर रे आरआर बिली गोटे कैरेक्टर करतिली जोटा बहुत फेमस थिला से तो आज दिन मु चाहिबी तो मनोज मिश्र को नै करिया पे केना मु मनोज मिश्र सहित समितिया त माने जदी सुयोग मिले ओके म्यूजिक डायरेक्टर आपण प्रेमानंद को बाछिबे ना अभिजीत मजुमदार को बाछिबे जते बेले आपण को गुडे चलचित्र थिबो आगु को पूजा दशहरा आसुची मोर एक्सपीरियंस रे अगेन मु से कहूची जदी गोटे डांस नंबर गीत बढ़िया करिया रे अछि से एल्बम रे दरकार अछि गोटे ड्रामाटिक गीत अछि जोथरे ड्रामा फिल्म सहित गीत भितर ड्रामा जीवा दरकार अछि मोर एक्सपीरियंस अभिजीत को सहित काम करिकरी अभिजीत से गीत बहुत सुंदर करिवे किंतु मत मु जेमति करथिली अजब सुंदर गजब लग 5टा गीत मु करिथिली प्रेमानंद को सहित गोटिए दिन मात्र सेटिंग करछि एवं से 4टी गीत मते सुपर हिट गीत दैथिले मळ मिश्र को सहित मु दीवाना फिल्म करथिली थरे खाली आसी सिचुएशन गुते की जाइथिली मु जापर दिन सुनिया को आसीली आज के दिन दीवाना गीत सब बेले वायरल सबुटी सुपर हिट तो डिपेंड करछि कहार कहा सहित जमुची एवं किए को कथाटा को बुझुची एवं को सिचुएशन टार किए बेसी मास्टरी जोटा हम भाषा रे हम को जे नै अभिजीत दादा को नेले से जो टिपिकल भाषा से बाडिया गीतटा एमती करिवो सेमती करिवो बढ़िया गीत ड्रामाटा को जमै किरी करिवे ए करिवे प्रेमा को नै गेले प्रेमा ही तार रोमांटिक गीत गुडा बढ़िया करिवो तो ए सब जिंस को देखिया पड़ुची आज के समय रे एवं सही साइकोलॉजी प्रोडक्शन हाउस सहित जमा काम करिवा कथा नो
সেটা যে କହିଥିବ ହୁଏ ତ ସିଏ କହିପାରିବ ନାଇଁ ଆପଣ ଓଡିଶାର ସବୁ ବଡ ବଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ତେଣୁ ନାଇଁ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ହାଉସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟରର ପାଠ ଭିତରେ ହ୍ୟୁମାନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ ପାଠ এইটা যদি ନ କରିପାରିବ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇକି ରହିପାରିବ କୋଉ ହିରୋଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ବଡ ମୁସ୍କିଲ ମତେ ତ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗେ ଟାଇମରେ କୋଉ ହିରୋ ଆସନ୍ତିନି ଟାଇମରେ ବହୁତ ହିରୋ ଆସନ୍ତିନି କୋଉ ହିରୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବଦଳେଇ ମୋ ସହିତ ସେଟା ହୁଏ ଜଣେ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ନା ମୋ ସହିତ କେବେ ହେଇନି ଏମିତି କିଛି ହିରୋ ଅଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଖାଇଦବ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଯେ ଲାଗେ ଯେ ନାଇଁ ହିରୋ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକ ବେଶୀ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କରିବେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରୁ ସେ ସର୍ଟଟି କାଟି ଦିଆଯାଏ ହିରୋ କହନ୍ତି ନାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ମୋ ଫିଲ୍ମରେ ଲୋକମାନେ ହିରୋ ମାନେ ସ୍ପେସିଆଲି ଭାବରେ ଡରନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଅଶୋକପତିଙ୍କ ସିନେମା କଲେ ଭିଲିଆନର ରୋଲ ବେଶୀ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ବେଶୀ ଜଗନ୍ତି ଯେ ଭିଲିଆନଟା କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଭିଲିଆନଟାକୁ ଷ୍ଟାଇଲିଶ କରିକି ତିଆରି କରେ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେବି କିମ୍ବା RR ନେବି କିମ୍ବା ସେ ନନ୍ଦିନୀ ଆଇଲେବ୍ର ନେବୁ ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ କହେ ଭାଇ ଭିଲିଆନ ରୋଲ ତମର କଣଟା ଅଛି ଆଗ ମତେ ଶୁଣା କାହିଁକିନା ସେଇଟାକୁ ତମେ ଏତେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବ ଯେ ଆମେ ମାନେ ପଡିଯାଉ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କାହାଣୀ ଉପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟର କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏଗେନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାହାର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ହଁ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଯେହେତୁ କରିଛି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କ ପରିକା ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କେବେ ଟାଇମ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଟାଇମ ଦେଇପାରିବିନି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ନା ସେମିତି ନୁହେଁ ବହୁତ ସିନେମା ହେଇଛି ଚେଷ୍ଟା ହେଇଛି କଥା ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥାଏ କୋଉଠି କିନା ତାଙ୍କର ସେ ଯେହେତୁ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଶିଗଲେ ସେ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତିନି ଏବଂ ମୋ ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗେ ସମୟ ସୁଟିଂ ହିରୋଇନଙ୍କ ନଖରା କେବେ ଆପଣ ସହିଛନ୍ତି ଯେ ହିରୋଇନ ଟାଇମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ନଖରା ନାହିଁ ବହୁତ ହିରୋଇନ ମାନେ ଅତି ନିଜର ଭାବି ଯୋଉ ଫୁଲେଇ ହୁଅନ୍ତିନି ଟିକେ କିଏ ନା କହିବେନି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫୁଲେଇ ହିରୋଇନ କିଏ ନା କହିବାଟା ଉଚିତ ହବନି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଖୁଥିବ ସେଟା ମୁଁ କହିବିନି ନକରା କରନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦିଦାର ହିରୋଇନ କିଏ ହଁ କହିବି ମୁଁ ତ 5 ଜଣ ହିରୋଇନ କି ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଛି ସେଇ 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ କିଏ କେମିତି କହିପାରିବି ମୁଁ ନିଜେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି ମୁଁ ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଛି ମୁଁ ଶିବାନୀ କି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଛି ଯୋଉ କଣ ସୁପ୍ରିୟାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଛି ମୁଁ ତ ନିଜେ 6ଟା 7ଟା ହିରୋଇନ ତଥାପି 7 ଜଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ତ କେହି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ ଥିବେ ନା ସେଟା କହିବା ଠିକ ହବନି କେବେ ବି କାହିଁକି ନା ଆମେ ମାନେ ନିଜେ ହିରୋଇନ ତିଆରି କରିଛୁ ହିରୋଇନ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହଁ ଚରିତ୍ର ହିସାବରେ କହିବେ ଶେଷ ଓଡିଆ ପିକ୍ଚର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାହାରର ମାନେ ଓଡିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଯଦି କହିବ ଦମନ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେବର ଆଣିଥିଲା ବୋଉ ବୁଟୁ ବୁଟ ଭଲ ଲାଗିଛି ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଦମନ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେବର ଆଣିଥିଲା ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ମେସେଜ ଦେବା ଭିତରେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ବାବୁସାନ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କମେଡି ଜନର ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମାସ୍ କରୁଥିଲୁ ତା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସଂସ୍ଥା ସେମାନେ এই ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ଟାଇମରେ କୋଭିଡ ଚାଲିଥିଲା ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ସାହସ କରିପାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥାଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଗୋଟେ ପସନ୍ଦର ସିନେମା ବୋଲି କହିବି ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଇଭିନ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସେ ବୋଉ ବୁଟୁ ପତି ପରପରିକା କି ଅନୁପମଙ୍କର କର୍ମ ପରିକା ସିନେମା ପରିକା ବିଜନେସ୍ କରିନି ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ନାଇସ୍ ଫିଲ୍ମ ତାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେ ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏଇଟା ଘରର କଥା ଗୋଟେ ବାପ ପୁଅ ଆପଣ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ରେସ୍ ରେ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ନା ସେମିତିଆ ରେସ୍ ରେ ମୁଁ ନଥାଏ ଫିଲ୍ମଟେ କରିବି ଭଲ ଫିଲ୍ମଟେ କରିବି ମୁଁ ବେଶୀ ରିୱାର୍ଡରେ ପସନ୍ଦ କରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ଲୋକ ତାଳି ମାରିବେ ସୁପର ହିଟ୍ ହବ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାର ପଇସା ପାଇବ ମୁଁ କେବଳ ଯେ ମୋ ଆଲମାରୀ କି ନଜରରେ ରଖିକି ଫିଲ୍ମ କରିବି ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବି ଦେଖୁଥିବି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୂଆ ହିରୋ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବାବୁସାନ ଅନୁଭବ ୟାଙ୍କ ପର ପିଢି ଦେଖ ଏବେ 2-3 ଜଣ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯୋଉଥିରେ କି ସନୋଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଛି ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଛି ଏମାନେ ସବୁ ମତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅଭିନୟ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇସାରିଲେଣି ଅଲରେଡି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ କାଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବେନି ଏଟା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଏ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଲିମିଟ ଅଛି ସିଏ
ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ଯଦି କରିବି ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ନ ଆସିପାରେ ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟରର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ସ୍ୱରାଜ ଅଲରେଡି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ତାର ବହୁତ ସିନେମା ହିଟ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ଇଏ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ପିଲା ବାହାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই যেମିତି କହିଲି ଏମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦିଟା ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପିଂ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହୋପ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନୂଆ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୂଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭିତରେ ତ ବଢିଆ ଅନୁପମ କାମ କରିଛି ଏବଂ ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ସେ କରୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡଲି ସେ ଲାଗିଛି ଯେ ନାଇଁ ଯୋଉଟା କରିବି ଭଲ କରିବି ତା ସହିତ ଦମନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମର ବିଶାଲ ଆଉ ଦେବ ସେମାନେ ତରତର ହଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମଟେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ହୋପଫୁଲ କି ସେମାନେ ଆଉ ଅନୁପମ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚରର ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଟାଣିକି ନେଇକି ଯିବେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଟା ଗୋଟେ ହୋପଫୁଲ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ डायरेक्टर अशोक पति सहित मु आशा करुच्ची आपनकु आमर ये चर्चाटी भल लगी अनेक प्रश्न मु अशोक सार को पचारि बहुत गुड़े प्रश्नर उत्तर से देना तथापि अनेक प्रश्न को नहीं से द्वंद्व पड़े तार किछि किछि उत्तर रखिछंती एवं से उत्तर निहाती आम ओडिया दर्शकों को पसंद आसीबो जे आपण कोथिपाई क्या कास्टिंग करेंगे आपन को कौन भल लगे कौ हिरोंकर कौन पसंद ये तमाम दिग को नहीं आलोचना करूँ मुझे चाहिए आप गोटे शेष मेसेज दवाई चाहिए ओडिया दर्शकों को नहीं दर्शकों को एति कहबी जे निश्चित भाव में भल फिल्म तैयारी होची भल फिल्म आम निर्देशक माने प्रोड्यूसर माने एबे सचेतन होती प्रत्येक सिनेमा केमती भल हो पार से चेष्टा करुँच भल फिल्म देखंतु खराब फिल्म लड़ाई पिक्चर रे आपण नाची ना मु बहुत वेट करछि आपनकर आवड नाच लड़ाई पिक्चर रे बाहरी छि मु किंतु से सुजोगटा पाइबनी एथर नाचिनी केवल बसिकिरी गोटे गीतर बिगिनिंग पार्ट रे मु बाहरी छि तेणु देखियार से सुजोगटा मिलिबो तुमको आउ तेणु फिल्म देखंतु भलो फिल्म आगु अशोक पतिंगर बाबूसान के सहित किछ पिक्चर आछि बडा पिक्चर कथा बार्ता चलछि बहुत भलो सब्जेक्ट रे गोटे प्लान करूछु हमें होपफुल जदी ठीक ठाक सब जिन है प्रोड्यूसर बजेट सब कैलकुलेशन है निश्चित भाव भल फिल्म टे कर बाहर सहित कहबी आसंता दीपावली रे मो फिल्म निजर एबे आसुची लड़ाई लड़ाई से नुआ पिला नुआ हिरो नुआ हिरोइन पुणी आनिया को चेष्टा करिछु से दर्शकों से आशीर्वाद रहिले आउ एथर आपन को जदी के कहे मो हाथ रे 40 टा हॉल अछि आउ तम फिल्म चलियोनी तांको कोन कहबे से समय प्रश्न को लेकिन उत्तर निश्चित भाव में रखा हम क्या चेष्टा तो निश्चित भाव में नुआ पिला माने पुणी भल काम करूँ पुणी इंडस्ट्री आसेट ही बाहरतु तेणु आपण मैंने आसवे दिवाली रे लड़ई फिल्म देखिए तार मजा ने। धन्यवाद सर।